बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे सबसे पहले कुछ मुतज़ाद जुमले और फिर कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो कुछ हम मानी होंगे और कुछ मुतज़ाद होंगे। तो शुरू करते हैं। एस्तोए फेलिस, मैं खुश हूँ। एस्तोए फेलिस, मैं खुश हूँ। वो उदास है। एलेस्ता ट्रिस्टे। एलेस्ता ट्रिस्टे, वो उदास है। मैं खुश हूँ। एस्तोए फेलिस, वो उदास है। एलेस्ता ट्रिस्टे। ट्रिस्टे, उदास। गाड़ी तेज़ है। एल कोचे एस रिपिडो। एल कोचे एस रिपिडो, गाड़ी तेज़ है। ट्रेन आहिस्ता है। एल ट्रेन एस लेंतो। एल ट्रेन एस लेंतो, ट्रेन आहिस्ता है, स्लो है। लेंतो, आहिस्ता, स्लो, सुस्त। मेरा घर बड़ा है। Mi casa es grande। Mi casa es grande, मेरा घर बड़ा है। तुम्हारा कमरा छोटा है। Tu cuarto es pequeño। Tu cuarto es pequeño, तुम्हारा कमरा छोटा है। मैं खुश हूँ। Estoy feliz, वो उदास है। Él está triste, गाड़ी तेज़ है। El coche es rápido, ट्रेन आहिस्ता है। El tren es lento, मेरा घर बड़ा है। Mi casa es grande, तुम्हारा कमरा छोटा है। Tu cuarto es pequeño। Ella es fuerte, वो लड़की ताकतवर है, मजबूत है। Fuerte, ताकतवर, मजबूत, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहते हैं। बच्चा कमज़ोर है। El niño es débil। El niño es débil, बच्चा कमज़ोर है। पहाड़ ऊंचा है। La montaña es alta। La montaña es alta, पहाड़ ऊंचा है। La montaña, पहाड़, es alta, ऊंचा है। कुर्सी नीची है। La silla es baja। La silla es baja, कुर्सी नीची है। कुर्सी नीची है। La silla es baja। चाय गर्म है। El té está caliente। El té está caliente, चाय गर्म है। Caliente, गर्म। पानी ठंडा है। El agua está fría। पानी ठंडा है। El agua está fría। El agua está fría, पानी ठंडा है। Es un coche nuevo, ये गाड़ी नई है। Es un coche nuevo, ये गाड़ी नई है। मेरे पास किताब पुरानी है। Tengo un libro viejo। Tengo un libro viejo, मेरे पास किताब पुरानी है। Ella es rica, वो अमीर है। Ella es rica, वो अमीर है। वो गरीब है। Él es pobre। Él es pobre, वो गरीब है। कपड़े साफ हैं। La ropa está limpia। La ropa está limpia, कपड़े साफ हैं। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। Tus manos están sucias। Tus manos están sucias, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। Tus manos, तुम्हारे हाथ। Sucias, गंदे हैं। ये नई गाड़ी है। Es un coche nuevo। मेरे पास पुरानी किताब है। Tengo un libro viejo। वो अमीर है। Ella es rica, वो गरीब है। Él es pobre। कपड़े साफ हैं। La ropa está limpia, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। Tus manos están sucias। Tus manos están sucias, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं Your hands are dirty, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो कौन है। Quién es él। Quién es él, वो कौन है। कहाँ गया है। A dónde fue। नंबर 2 है A dónde fue,
کہاں گیا ہے. نمبر 3 ہے نو سے مجھے پتہ نہیں. نو سے مجھے پتہ نہیں. وہ کیا لکھتا ہے. Que escribe él. Que escribe él. وہ کیا لکھتا ہے. یہ نمبر 4. نمبر 5 ہے کیا مٹاتا ہے. Que borra. Que borra کیا مٹاتا ہے. نمبر 6 ہے سی سے مجھے پتہ ہے. سی سے مجھے پتہ ہے. Quien es él. وہ کون ہے. Quien es él. وہ کون ہے. ¿A dónde fue. کہاں گیا ہے. نو سے مجھے پتہ نہیں. Que escribe él. وہ کیا لکھتا ہے. Que borra کیا مٹاتا ہے. سی سے مجھے پتہ ہے. نمبر 6 ہے سی سے مجھے پتہ ہے. مجھے معلوم ہے. Quien es él. وہ کون ہے. ¿A dónde fue. کہاں گیا ہے. نو سے مجھے پتہ نہیں. Que escribe él. وہ کیا لکھتا ہے. Que borra کیا مٹاتا ہے. سی سے ہاں پتہ ہے. نمبر 1 ہے پیسے کہاں ہیں. ¿Dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero. پیسے کہاں ہیں. تمہارا نام کیا ہے. ¿Cómo te llamas. ¿Cómo te llamas. تمہارا نام کیا ہے. تمہیں کس نام سے بلاتے ہیں. ¿Cómo te llamas. ہم روزانہ پڑھتے ہیں. Leemos todos los días. Leemos todos los días. ہم روزانہ پڑھتے ہیں. ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں. دوائی کدھر ہے. ¿Dónde es la medicina. ¿Dónde es la medicina. دوائی کدھر ہے. مجھے پتہ نہیں. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. مجھے پتہ نہیں. مجھے معلوم نہیں. اب پڑھتے ہیں کچھ ہم معنی الفاظ. ریکو امیر. ریکو امیر. اکاؤ دالادو دولت مند. اکاؤ دالادو دولت مند. ویلدی پرسن. انگلش میں کہتے ہیں ویلدی پرسن. اکاؤ دالادو. لیمپیو صاف. لیمپیو صاف. اسیادو ستھرا. کلین. اسیادو ستھرا. کلین. فاصل آسان. فاصل آسان. سمپلے سادہ. سمپلے سادہ. فیلیس خوش. فیلیس خوش. الیگرے شادمان. الیگرے شادمان. راپیدو تیز. راپیدو تیز. ویلوس سبک رفتار سلو. ویلوس سبک رفتار سلو. فوئرتے طاقتور مضبوط. فوئرتے طاقتور مضبوط. روبوستو مضبوط ٹھوس. روبوستو مضبوط ٹھوس. فیلیس خوش. الیگرے شادمان. راپیدو تیز. ویلوس سبک رفتار. فوئرتے طاقتور. روبوستو مضبوط. آلدو اونچا. آلدو اونچا. ایلیوادو بلند. ایلیوادو بلند. نویوو نیا. نویوو نیا. ریسینتے حالیہ موجودہ. ریسینتے حالیہ موجودہ. کالیینتے گرم. کالیینتے گرم. آردینتے تپتا ہوا. آردینتے تپتا ہوا. آلدو اونچا. ایلیوادو بلند. نویوو نیا. ریسینتے حالیہ. کالیینتے گرم. آردینتے تپتا ہوا. آردینتے تپتا ہوا. خونتوس اکٹھے. خونتوس اکٹھے. سیپارادو علیحدہ. سیپارادو علیحدہ. desde el principio شروع سے. desde el principio شروع سے. hasta el final آخر تک. hasta el final آخر تک. empujar دھکیلنا. empujar دھکیلنا. tirar کھینچنا. empujar دھکیلنا. tirar کھینچنا.
تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔